dissolution process of ionic solid. So dissolution is a process by which a solid, liquid or gas forms a solution in a solvent. So dissolution process requires two steps. The first step is dissociation of lattice. So dalam erti kata lain, kita ada suatu solid itu kita larutkan dalam air dan dia akan terurai dan akan menghasilkan gaseous ion. So in the first step, energy is being absorbed in the lattice dissociation energy. The second step is dehydration of ions, meaning to say during this second step there is an attraction between the ions and the water formed. So gaseous ion tadi tu dia akan menjadi aqueous ion. So dalam erti kata lain, energy is released in the enthalpy of hydration. So dalam video ini kita akan tengok dua jenis energy. Yang pertama lattice energy. So lattice energy is the heat release when 1 mole of solid iaitu ionic compound form from its constituent gaseous ion, yang mana delta H-nya adalah sentiasa negatif. So katalah kita ada gaseous ion ini dan dia bertindak balas, dia akan menghasilkan 1 mole of solid. So lattice energy dia lebih kepada menghasilkan ionic compound. Next, for lattice dissociation energy, ianya merujuk kepada heat absorbed when 1 mole of solid ataupun ionic compound is broken to form its constituent gaseous ion. Delta H adalah sentiasa positif. Sebagai contohnya, kita ada solid NaCl, dia akan terurai menjadi gaseous ionnya iaitu Na+ dan juga Cl-. So mari kita tengok dissolution process of ionic solid. Katalah kita ada sana Na dan juga Cl ion dalam bentuk solid state. So apa yang akan berlaku bila kita masukkan di dalam air? Solid NaCl tu dia akan terurai menghasilkan aqueous ion. Itu kita panggil sebagai hydrated Na+ and Cl- ion. Lepas tu NaCl solid itu terurai menjadi gaseous ion. Dia akan menghasilkan Na+ dan Cl ion dalam gaseous state, yang mana itu kita panggil sebagai lattice dissolution. Dan gaseous state ion tadi itu bila kita hydrate dia, dia akan menjadi aqueous Na+ dan juga Cl- ion. So rajah ini menunjukkan dissolution process of ionic solid dalam bentuk energy cycle diagram. So mari kita tengok example 5. Based on the data given below, construct the energy cycle diagram to represent the dissolution of NaCl and calculate the lattice energy of NaCl. So untuk selesaikan soalan ini, langkah yang pertama adalah kita kena tulis target equation bagi soalan ini. So target equation kita adalah NaCl. Kenapa? Sebab dia minta kita construct energy cycle diagram to represent the dissolution of NaCl. So target equation kita adalah NaCl solid produce aqueous Na dan juga aqueous Cl- dengan dia punya delta H0 solution is 6 kJ per mole. Next, kita tulis thermochemical equation bagi hydration for sodium dan juga Cl-. So Na+ gas will produce Na+ aqueous with the delta H0 hydration equal to -390 kJ per mole. And then kita tulis pula standard enthalpy hydration for Cl-. Maksudnya Cl- gas will produce Cl- aqueous dengan standard enthalpy hydration sebanyak -380 kJ per mole. Next, kita akan jawab soalan yang pertama. Kita akan construct energy cycle diagram. So kita akan mula tulis NaCl solid will produce Na+ aqueous dan juga Cl- aqueous.
yang mana dia punya delta H adalah sebanyak positive 6 kJ per mol. Okay, NaCl solid will undergo lattice dissolution enthalpy delta H Le, yang mana ianya akan menghasilkan Na plus gas dan juga Cl minus gas. Okay, so Na plus gas will be converted into Na plus aqueous by enthalpy of hydration. The same goes to Cl minus gas will be converted to Cl minus aqueous. So kita labelkan di sana delta H pada anak panah tersebut. So this is the energy cycle diagram to represent the dissolution of NaCl. The next question, we need to calculate the lattice energy of NaCl. So kita tahu 6 kJ per mol dia sama dengan delta H Le tambah dengan negatif 390 tambah dengan negatif 380. So bila kita kasih selesai, kita akan dapat delta H lattice energy is equal to negative 776 kJ per mol. That's all for now. Take care and bye-bye.